हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टू माय चैनल। आज हूँ तमारा माटे फटाफट मिनिटों में बनी जती अने एकदम सरस मजानी चटाकेदार एक स्ट्रीट फूडनी रेसिपी लईने आवी छूं, जेमां हूँ तमने कुमचा स्टाइल पाणीपुरीनो मसालो अने पाणीपुरीनुं पाणी बनाववानुं बतावीश। फक्त 5 ज मिनिट में अने ए पण एक ज पाणी बनाववानुं जे खाटू तीखू मीठू सरस मजानुं चटाकेदार बनीने रेडी थशे। जे लारीवाळाने त्यां मळतुं होय छे तमने सेम टेस्ट मळी रहेशे। तो चालो लारीवाळाने त्यां मळतुं होय तेवुं ज बेनी पण एक ज सरस मजानुं चटपटुं पाणी बनाववानी रीत जाणी लईए। अहींया मैं एक बाउल लई लीधुं छे, जेमां 4 टेबलस्पून अंदाजे 50 ग्राम जेटली आंबली लई लीधी छे। हवे एने आपणे गरम पाणीमां पलाळवानी छे। तो अहींया मैं गरम पाणी करी लीधेलुं हतुं, एने उमेरी दीधुं छे। हवे आ आंबलीने आपणे अर्धो थी 1 कलाक सुधी आपणे पलळवा दईशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो आंबली छे ए सरस पलળી गई छे अने सॉफ्ट पण थई गई छे। हवे एने आवी रीते हाथेथी मेश करी लईशुं अने बधो पल्प काढी लईशुं। हवे अहींया सरस फ्लेवरफुल अने चटपटुं पाणी बनाववा मैं अहींया एक मिक्सर जार लीधुं छे, जेमां 15 થી 20 फुदीनाना पान, एनाथी डबल मात्रामां कूणी डांडली सहित कोथमीर लई लीधी छे। 2 तीखा लीला मरचा, 1 इंच आदुनो टुकड़ो उमेरी दीधो छे अने जे आपणे आंबलीनुं पाणी तैयार करेलुं ए अर्धुं आमां उमेरी दीधुं छे। हवे तीखास अने खटासने बेलेन्स करवा 3 થી 4 टेबलस्पून जेटली खांड उमेरी दीधी छे। अर्धी चमची जेटलो संचळ पाउडर उमेरवानो छे। संचळनो टेस्ट आ पाणीपुरीना पाणीमां खूब ज सरस लागे छे। 5 चमची जेटલું मीठું उमेरी दीधुं छे। 1.5 चमची जेटलो पाणीपुरीनो जे रेडीमेड मसालो आवे छे ए उमेरी दीधो छे अने आपणुं आ पाणी छे ए सरस ग्रीन कलरनुं जळवाई रहे एना माटे आइस क्यूब उमेरी दीधा छे 3 થી 4 नंग जेटला अने 1 चमची લીંબુનો रस उमेरी अने आपणे एने पीसी अने आवी सरस प्यूरी बनावी लईशुं। तमे जोई शको छो आपणे आ जे प्यूरी बनावी एनो सरस ग्रीन कलर जळवाई रहे छे, तो एना माटे खास आइस क्यूब अने લીંબુનો यूज करवानो। हवे जे बचेलुं आंबलीनुं पाणी हतुं एनी अंदर आपणे आ तैयार करेली प्यूरी उमेरी दईशुं। 1 लीटर ठंडू पाणी उमेरवानुं अने आइस क्यूब 10 થી 12 नंग जेटला उमेरी दीधा छे, जेथी आ पाणी छे ए सरस मजानुं ठंडू थई जाय। हवे एनी अंदर 1 नंग जेटली झीणी समारेली डુંગળી उमेरी दीधी छे अने जे मोरी बूंदी आवे ए 3 થી 4 टेबलस्पून जेटली उमेरी दईशुं। आ बूंदी देखावमां तो खूब ज सरस लागे छे पण खावामां पण एटली ज सरस टेस्टी लागशे। हवे आ पाणीने सरस ठंडू थवा दईशुं। आवी रीते पाणीपुरीनुं पाणी ठंडू ज बनाववानुं तो ज खूब ज मजा आवशे पाणीपुरी खावामां। अथवा तो तमे अगाऊ बनावी अने 2 कलाक माटे आने फ्रीजमां राखी दो तो पण ए सरस ठंडू थई जशे। तो फ्रेंड्स छे ने एकदम सरल पाणीपुरीनुं आ एक ज प्रकारनुं खाटुं तीखुं अने मीठुं सरस मजानुं चटपटुं पाणी बनाववानी रीत। तो घरे तमे पण जरूरथी आ रीते एकवार पाणीपुरी बनावजो। हवे चालो फटाफट वधारे वार न करता एनो मसालो बनावी लईए। पाणीपुरीनो मसालो बनाववा माटे अहींया मैं 3 नंग जेटला बटेका बाफी लीधा हता, एने थोड़ी वार ठंडा थवा देवाना। पछी आवी रीते एक बाउलमां हाथेथी मेश करी अने लई लेवाना छे। हवे एमां अहींया मैं 1 वाटकी जेटला बाफेला चणा लीधा छे उमेरी दईश। चणाने मैं 2 कलाक माटे पलाળી राख्या हता, पछी मीठું उमेरी अने बाफी लीधा छे। हवे एनी अंदर 2 नंग झीणी समारेली डુંગળી उमेरी दीधी छे। जो तमे डુંગળી न खाता होय तो तमे आमां उमेरवाना बदले एने अलगथी पण राखी शको छो। अर्धी वाटकी कोथमीर, स्वाद मुजब मीठुं, 1 થી 1.5 चमची पाणीपुरीनो मसालो, अर्धी चमची लाल मरचुं पाउडर, 5 चमची जेटलो संचळ पाउडर अने 1 થી 2 चमची લીંબુનો रस उमेरी दईशुं અને બધું બરાબર સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારી પાસે પાણીપુરીનો મસાલો ન હોય તો 1 ચમચી જેટલો જે જલજીરાનો પાવડર આવે છે એ અને 5 ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરશો તો પણ સેમ ટેસ્ટ આવી જશે। તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જે લારીવાળાને ત્યાં મળતો હોય તેવો જ સેમ ટેસ્ટમાં પાણીપુરીનો મસાલો અને સરસ મજાનું ચટાકેદાર ચટપટું પાણી બનીને રેડી છે। તો હવે રાહ શેની જોવાની, ચાલો ફટાફટ પાણીપુરીની એક પ્લેટ બનાવી લઈએ। પાણીપુરીની જે રેડીમેડ પૂરી આવે છે એ અહીંયા મેં લીધી છે। અંગૂઠાની મદદથી વચ્ચે આવી રીતના હોલ કરી અને પછી આપણે જે તૈયાર કરેલો પાણીપુરીનો મસાલો છે એ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો પાણીમાં અને મસાલામાં ડુંગળી નહીં ઉમેરવાની, અલગથી રાખવાની। જેને પસંદ હોય એ ઉપરથી ઉમેરી શકે છે। તમે ધારો તો આના ઉપર ઝીણી સેવ પણ ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા મેં બધી પૂરી ભરીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે એને આપણે તૈયાર કરેલા સરસ મજાના સુપર ટેસ્ટી અને ટેમ્પટિંગ એવા ચટાકેદાર પાણીપુરીના પાણીમાં ડીપ કરી અને એન્જોય કરીશું।
તો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ તમને પણ આ રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવી હશે અને જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને વધુમાં વધુ ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો. અને હા, તમે જો મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો.